ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବା FA1। ପିଲା ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି ତୁମ ହାତରେ। ତେଣୁକରି PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ସେଟା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା, ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଯଦି ସେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ 20ରୁ 20 ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମର ଇଂଲିଶ ରହିଛି ଦ ସୁଇମର ହୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନିଡ୍ ହର୍ ଲେଗ୍ସ, ତାର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲା ଆସ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଜିଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ମେଡ୍ ଦ ଲେଗ୍ସ ଅଫ୍ ସି ଏଣ୍ଡ ଜାନକୀ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ। ପିଲେ ଜାନକୀର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟା କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା? ପୋଲିଓ। କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ? ପୋଲିଓ। ପିଲା ମନେ ରଖିବ, କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ? ପୋଲିଓ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଲେ କ'ଣ? ପୋଲିଓ। 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଜାନକୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ବାଇ ପୋଲିଓ। ଜାନକୀ କେବେ ପୋଲିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଇଥିଲା? କେବେ? ନା 1987ରେ। କେବେ? 1987ରେ ଜାନକୀ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ବାଇ ପୋଲିଓ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲେ? 1987 ମନେ ରଖିବ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କନଭେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କନଭେ? ପିଲା ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କନଭେ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ନା ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍। କ'ଣ ପିଲେ? ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍। ମନେ ରଖିବ, ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ରହିଛି 4 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ବିଗିନ୍ ହର୍ ଟ୍ରେନିଂ? ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ବିଗିନ୍ ହର୍ ଟ୍ରେନିଂ? ପିଲା ଜାନକୀ ତାର ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କଲା? ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମନେ ରଖିବ, ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର। 4 ନମ୍ବର ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଟ୍ରେନ୍? ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଟ୍ରେନ୍? ଜାନକୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫର୍ 4 years। ଜାନକୀ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା? ନା 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 4 ବର୍ଷ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ହୁ ଗେଭ୍ ଜାନକୀ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ସୁଇମିଂ ଫର୍ 10 hours କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି? 10 ଘଣ୍ଟା ପହଁରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଲ ଆଣ୍ଡ NIS କୋଚ୍। କିଏ? ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଲ ଆଣ୍ଡ NIS କୋଚ୍। NIS କୋଚ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଇମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଥାଏ ସେ ସଂଗଠନ ହେଉଛି NIS। ତାର କୋଚ୍ କିଏ ଥିଲେ? ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଲ, ଯିଏକି ତାକୁ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର, ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆରବିଆନ୍ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଗୋ? ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆରବିଆନ୍ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଗୋ? ମାନେ ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ଟ୍ରେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜାନକୀ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା? କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ମାପ୍ଲେ। କେଉଁଠି? କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ମାପ୍ଲେ। ମନେ ରଖିବ, କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ମାପ୍ଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅଣ୍ଡର ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଲର୍ନ ଟୁ ସୁଇମ୍ 20 kilometers per day? ଅଣ୍ଡର ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଲର୍ନ ଟୁ ସୁଇମ୍ 20 kilometers per day? କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲା? ନା କୋଚ୍ ଦିନେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କୋଚ୍ ନା? କ'ଣ? ଦିନେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ଦିନେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଠାରୁ ସେ ଶିଖିଲା 20 kilometers per day କେମିତି ସୁଇମ୍ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର, ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ପରମିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆସୋସିଏସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ଡ ବାଇ ଜାନକୀ? ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଦ ପରମିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆସୋସିଏସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ଡ ବାଇ ଜାନକୀ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଫେସ୍ କରୁଥିଲା? ନା କଲେକ୍ଟିଂ ଫଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଅ ଟ୍ରିପ୍। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କଲେକ୍ଟିଂ ଫଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼, ସେଇଟା ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ନା କଲେକ୍ଟିଂ ଫଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ହର୍ ଟ୍ରିପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଆଣ୍ଡ ହର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଇଂଲଣ୍ଡ? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଇଂଲଣ୍ଡ? ପିଲା ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର କେତେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ 1992। ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ 1992। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲେ, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ କେପ୍ଟ ଏ ସାର୍ପ ଆଇ କନଭେ? ପିଲେ କେପ୍ଟ ଏ ସାର୍ପ ଆଇ। ପିଲେ କେପ୍ଟ ଏ ସାର୍ପ ଆଇ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ନା କେପ୍ଟ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍। କେପ୍ଟ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍, ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ କେପ୍ଟ ଏ ସାର୍ପ ଆଇ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା? ନା କେପ୍ଟ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
12 नंबर प्रश्न जी लक्ष्य कर 12 नंबर प्रश्न कौन रही 12 नंबर प्रश्न रही व्हाट वाज द नेम ऑफ फेमस चैनल कोच व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस चैनल कोच बोले 12 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हूँ स्टिला स्ट्रीटर किए बोले स्टिला स्ट्रीटर मन रख व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस चैनल कोच दैट इज स्टिला स्ट्रीटर क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा देख फॉर हाउ लॉन्ग डिड जानकी ट्रेन अंडर द चैनल कोच फॉर हाउ लॉन्ग डिड जानकी ट्रेन अंडर द चैनल कोच अबाउट 3 वीक्स अबाउट 3 वीक्स 3 सप्ताह धरिकी से कौन कला ना चैनल ट्रक रे मैंने जानकी ट्रेन अंडर द चैनल कोच परवर्ती क्वेश्चन की जीवा कोटा ना 14 नंबर लक्ष्य कर पिले 14 नंबर प्रश्न कौन रही व्हाई वाज द स्पेशल बोट नीडेड व्हाई वाज द स्पेशल बोट नीडेड स्पेशल बोटा कौन पाई दरकार है कौन पाई टू लिफ्ट जानकी आउट ऑफ वाटर इफ नीडेड स्पेशल बोटा कहीं दरकार है जानकी पहुँचला बेले किसी असुविधार सम्मुखीन हुए कि पहुँच न पारे ताले से कौन करे उठा जावाई टू लिफ्ट जानकी आउट ऑफ वाटर इफ नीडेड बुझिपार मन रख ताले स्पेशल बोट कौन पाई दरकार है टू लिफ्ट जानकी आउट ऑफ वाटर इफ नीडेड परवर्ती क्वेश्चन 15 नंबर जीवा व्हाट इज वेरी एसेंशियल टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स व्हाट इज वेरी एसेंशियल टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स तेल 15 नंबर प्रश्न देख 15 नंबर हम कौन हार्डवर्क डिटर्मिनेशन करेज एंड सेल्फ रिलायंस बुझिपार व्हाट इज वेरी एसेंशियल कौ जिन दरकार गोटे बाधा प्रतिविघ्न बाधा को दूर करने सेटा हूँ तुम भर थी परिश्रम हार्डवर्क आउट हूँ डिटर्मिनेशन आउट हूँ करेज आउट हूँ सेल्फ रिलायंस निज उपर सब विश्वास रख हाँ मुझे करके देखाइबी ताले तुम देखियो से काम तुम द्वारा हम से काम तुम द्वारा हम नाई हेनी करी कि हो नमती कथा चिंता कर परवर्ती प्रश्न देख 16 नंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिले टीम व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिले टीम से जो रिले टीम होता रिले टीम ना कौन था ना जानकी मैरीटाइम एक्सप्रेस कौन जानकीस मैरीटाइम एक्सप्रेस मन रख कौन से ये रिले टीम ना था जानकीस मैरीटाइम एक्सप्रेस परवर्ती क्वेश्चन 17 को जीवा 17 नंबर प्रश्न देख कौन रही व्हेन डिड जानकी मेक दिस यूनिक अटेम्प्ट व्हेन डिड जानकी मेक दिस यूनिक अटेम्प्ट ये जो यूनिक अटेम्प्टा से केवे नहीं ना 28 जुलाई 1992 केवे नहीं 28 जुलाई 1992 मन रख 28 जुलाई 1992 मसीहा ओडिया भी कहीदे परवर्ती प्रश्न 18 नंबर जीवा एग्नेस्ट हुम वाज जानकी फाइट अकॉर्डिंग टू हर एग्नेस्ट हुम वाज जानकीज फाइट अकॉर्डिंग टू हर कौन क्या सहित जानकीर फाइट थी रियल फाइटा थी ना नेचर सहित मन रख जानकीर रियल फाइटा क्या सहित थी नेचर सहित माने प्रकृति सहित जानकीर कौन थी फाइट थिला परवर्ती प्रश्न को जीवा 19 नंबर व्हाट वाज द टेस्ट ऑफ द वाटर ऑफ इंग्लिश चैनल केमती थी इंग्लिश चैनल माने टेस्टा सल्टी कौन थी सल्टी पिले 19 नंबर जाके डिस्कसन करदे आउ किसी क्वेश्चन अच्छी ताकू नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करदे आज पिले नवम श्रेणी पिलांकर मॉडल सेट क्वेश्चन अपलोड हम बुझीपार काली विज्ञान अपलोड हो सारी जो देखी नथिबो ए वीडियो एंड स्क्रीन ने देखिदेव आ सहित आज साहित्य एवं इतिहास भूगोल मॉडल सेट अपलोड हम अन्य साथी मानक जनईदेव ठीक है पिला रोचे आगे क्लास भेटा से समस्त विदाय।